अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा मौलाना की पादनों में कोरोना, बाबा मौलाना की पादनों में कोरोना। दयार भिखारी आमी, दयार भिखारी आमी, अन्ध किछु चाই না, अन्ध किछु চাই না, की पादनों में कोरोना। बाबा मौलाना की पादनों में कोरोना। তুমি দয়ার অধিপতি, আমি তো ভিখারির ধন, কি বারাসে হীন ধাসে করিতেছি আরাধন, কি বারাসে হীন ধাসে করিতেছি আরাধন। ভিক্ষুকের ভিক্ষা দান, ভিক্ষুকের ভিক্ষা দান, পুরো মনের বাসনা, পুরো মনের বাসনা, কি পাদনों में कोरोना। बाबा मौलाना की पादनों में कोरोना। হিন্দু দাসের এই মিনতি শোনেন বাবা মৌলানা, জীবনে মরণে যেন আপনাকে ভুলি না, জীবনে মরণে যেন আপনাকে ভুলি না। কদম শরীফে যেন, কদম শরীফে যেন হয় দাসের ঠিকানা, হয় দাসের ঠিকানা, কি পাদনों में कोरोना। बाबा मौलाना की पादनों में कोरोना। আগুনে জ্বালাইতে পারো, ঝলবিনে নিভাইতে পারো, রাখো মারা যাহা করো, সবে তোমার মহিমা, রাখো মারা যাহা করো, সবে তোমার মহিমা। রাখো মারা যাহা করো, রাখো মারা যাহা করো, সবে তোমার মহিমা, সবে তোমার মহিমা, কি পাদনों में कोरोना। बाबा मौलाना की पादनों में कोरोना। बाबा बोले ডাকিতেছি, কুল তুলে নাও না, অবুঝ সন্তান তোমার, বাবা বিনে জানি না, অবুঝ সন্তান তোমার, বাবা বিনে জানি না। পিতা হয়ে সন্তানেরও, পিতা হয়ে সন্তানেরও দুঃখ কেন বুঝো না, দুঃখ কেন বুঝো না, কি পাদনों में कोरोना। बाबा मौलाना की पादनों में कोरोना। बाबा मौलाना की पादनों में कोरोना। সালাম দেই। अस्सलाम वालेकुम।